बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट है, पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश में हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि सेटअप चेंज होने को है, और कुछ तो ये कह रही हैं कि वफाकी काबीना तब्दील होने जा रही है। बेसिकली सुहेल वड़ैच साहब की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें जुलाई का कहा गया था कि अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई, मैशत ठीक ना हुई तो ये सेटअप नहीं चलेगा। तो उसको वो करके तो हर बंदा हवा में घोड़े दौड़ा रहा है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हक़ाइक़ जो मुझे तो कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। पहली बात है, अगर कुछ होगा तो सितंबर में कोई तब्दीली आ सकती है, और वो भी सितंबर आएगा तो चीज़ें मिचोर होंगी, पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देखें या ख़ित्ते की एक्सटर्नल सिचुएशन को देखें, तो हम किसी किस्म का कोई तजर्बा, कोई और चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो सरगर्म हैं। दहशतगर्दी और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन, फिर पॉलिटिकली अगर आप चीज़ें देखें तो पॉलिटिकली भी कुछ ऐसे एक्टर मुतहरिक हैं जो चीज़ों को जो है वो गैर मुस्तहकम करना चाह रहे हैं। अब उसमें बड़ी बात है, मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और अब थ्रेट आया है मौलाना साहब की जानिब से, और वो ये है, मौलाना गफूर हैदरी का एक स्टेटमेंट है कि हम GHQ की तरफ मार्च करेंगे। तो इसमें रीज़न्स क्या हैं? बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मदारस की रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मसला है जो हुकूमत चाहती है, लेकिन मौलाना साहब शायद नहीं चाहते। वो भी एक इशू है, बर्निंग इशू है। शायद उस पर कोई अपडेट, मतलब चीज़ें चली हूँ तो मौलाना साहब इस वजह से बिफर गए हूँ। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मौलाना साहब प्रेशर ग्रुप के तौर पर फिर से आ रहे हैं, और अब रियासत उनको कैसे डील करती है ये वक्त बताएगा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ये जो मैं चीज़ें बयान कर रहा हूँ, फिर थोड़ा एक्सटर्नल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, एक्सटर्नली क्या चीज़ें हो रही हैं। एक्सटर्नली जो पाकिस्तान ने पीस ब्रेक की थी, पीस ब्रोकर बना, अमन लेके आया पाकिस्तान अमेरिका और इसके दरमियान, ईरान के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील हुई, जो चीज़ें थी, उसको भी सबोताज करने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं। आज नायब सदर अमेरिका JD वैंस का एक स्टेटमेंट है कि इसराइल ने बहुत ज़्यादा पैसा फनल किया है और इस डील को नाकाम करने के लिए, और मेरी किरदार कशी के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं। और फिर इसराइल ये भी इस अटैम्प्ट में आ चुका है, इस कोशिश में है इसराइल कि जो है वो जो उसका जहाँ पे प्लान रुक गया था मुस्लिम वर्ल्ड को जो है पारा पारा करने का और इनको आपस में लड़ाने का, कि आपस में लड़ के कमज़ोर हूँ और फिर मैं अपने तुसी पसंदाना आज़ाम ग्रेटर इसराइल और ये वो। तो इंडिया भी इसी ताक में लग के बैठा हुआ है कि उधर से इसराइल वो कहानी करे और मैं इधर से ग्रेटर वो अपना अखंड भारत या ग्रेटर हिंदुस्तान या भारत, उसकी भी अटैम्प्ट। तो ये सारी चीज़ें ये एक्सटर्नल हैं। इंटरनली आप देख रहे हैं BLA, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खारिज, उनका नेक्सेस, फिर वो जिस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फिर क्या आपको हुकूमत की तब्दीली नज़र आती है? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मैंने इसी वजह से ये पूरा सिचुएशन आपके सामने पोर्ट्रे किया है। लेकिन इसमें ये है कि सियासत में सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, पॉलिटिकल चीज़ें आपके सामने हैं। वो अभी चूँकि 3 साल होने को हैं, और सितंबर की जो मैंने बात की थी उसमें कुछ लोग सितंबर में, असल में मैं इस नुक्ते पे कि सितंबर हो सकता है, उसमें रीज़न मैं ये देना चाह रहा हूँ कि वो जो 2.5 साल का है वो शायद सितंबर में पूरे हूँ। 2.5 साल का जो एक कंसेप्ट था, अब वो नहीं पता कि 2.5 साल का कंसेप्ट पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुआ है नहीं हुआ। उस टाइम शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी 3 साल 2 साल का, एक था 2.5 साल। तो अगर मैं इस वजह से कि अगर वो कुछ ऐसा इनके दरमियान तय हुआ था तो वो चीज़ हो सकती है, वरना कोई चेंजिंग नहीं है। किसी वज़ीर को इजाफा कर देना, किसी की जगह कोई और रिप्लेस कर देना, वो छोटी सी बातें हैं। पूरा सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा और ना ही होता हुआ नज़र जो है वो आ रहा है।
تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور وہاں سے لشکر تشکیل دے کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. اور اس میں پیچھے کون ہے؟ یہاں پہ کہا گیا کہ جی کابل کے اندر جو انڈین کونسلیٹ ہے یا ایمبیسی ہے وہ جو ہے BLA اور TTP کو جو ہے ان کا نیکسس بنا چکی ہے. اور اس سے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھارت اور اسرائیل کا نیکسس ہے، یعنی ہندوتوا پلس زائنسٹ نیکسس ہے. اور پھر یہ ٹیررسٹ پراکسیز ہیں ان کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور پھر ان کو اب تیز تر کیا جا رہا ہے. اور ایسی سچویشن میں کہ پاکستان میں پھر یعنی کہ وہ ملٹی موڈل وار فیئر آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان پہ نافذ ہو چکا ہے، اور جو سلیپنگ سیل تھے وہ بھی ویک اپ ہو چکے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں پولیٹیکلی بھی ایک سچویشن جو ہے وہ درست نظر نہیں آ رہی، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سچویشن جو ہے وہ درست نظر نہیں آ رہی. اور پھر ایسے میں حکومت کی جو باتیں اور وہ ساری چیزیں کہ وہ پریشر بیسکلی یہ ٹیکٹس ہیں وزیروں کے اوپر بھی اور کابینہ کے اوپر بھی کہ آپ تو آج دن کل کے مہمان ہیں اور چلے جائیں گے. بے شک کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو یہ دباؤ بنانے کے لیے یہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں. اور اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نہ حکومت نمٹ سکتی ہے اکیلی، نہ اس سے ریاستی ادارے، نہ اس سے فوج اکیلے نمٹ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت نمٹی جا سکتی ہیں جب اتحاد ہوگا، جب یگانگت ہوگی، جب تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بھی اور خصوصاً عوام، یعنی فوج عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے فوج کو عوام سے دور کرنے کی اٹیمپٹس کی گئی ہیں. مولانا صاحب کا حالیہ سٹیٹمنٹ اسی طرف ہی جا رہا ہے. پھر GHQ کی طرف چڑھائی کرنا یا GHQ کی طرف مارچ کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ صاف ظاہر ہے ہم آرم فورسز کو اچھا پھر دیکھیں کسی بھی ملک کا، کسی بھی ادارے کا، خاص کر جو سیکیورٹی کا ادارہ ہے، جو فوج ہے، اس کا جو دکھتی رگ ہے وہ اس کے شہدا ہوتے ہیں. وہ شہدا ہوتے ہیں جنہوں نے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے سر پہ کفن باندھا ہوتا ہے اور وہ جان قربان کرتے ہیں جب بھی بلاوا آتا ہے. اب ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو عام سپاہی جو فوجی اہلکار کھڑا ہے، جو آپ کی اور ہمارے اس ملک کی کا تحفظ کر رہا ہے، جو سرحدوں پہ کھڑا ہے، اس کا مورال لو کرنا، یہ ایک سازش ہے. اور اس کو انڈیا نے جس طریقے سے اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا فوج ہماری ریڈ لائن ہے، یہ قوم کے ہیرو ہیں اور شہدا نے انہوں نے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور شہدا نے ہمارے ملک کے لیے جان دی، وہ ہمارا فخر ہے، ہمارے ہیرو ہیں. تو یہی بات ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ شہدا سے متعلق اور اس ٹائپ کی سچویشن ناقابل قبول ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم میں اتحاد ہوگا، جب ہم میں اتفاق ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں آگے سچویشن کیسے ہے، لیکن ہر آنے والا دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، کوئی نہ کوئی نئی کہانی، کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہے. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.